چلیے تو کلاس کی ریکارڈنگ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے، اور سب سے پہلے میں جن لوگوں نے جوائن نہیں کیا تھا اور ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ذرا ریوائز کر لیجیے گا جہاں تک ہو گیا ہے جس آیت تک بھی، اور آج کی ریکارڈنگ بھی سن لیجیے گا اور اس کو بھی ریوائز کر لیجیے گا، اگلی کلاس میں ایسا نہ ہو کہ ہم نہیں جوائن کر رہے تھے اور نہیں کر پائے تھے۔ کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ آیت نمبر 47 سے؟ 47 سے۔ 47 سے، چلیے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حضرت یوسف سوری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بیان کیا ہے، اس کے ہم الفاظ معنی کو یاد کر رہے ہیں، ورب کو دیکھ رہے ہیں، اور باقی جو ہے گرامر کے کچھ چیزوں کو جو ہمارے لیے نئی چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب سوری قال ربنا اننا نخاف ان يفرط، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، ظاہر سی بات ہے انسان کی حیثیت سے انہوں نے کہا اے ہمارے رب اننا نخاف، ہمیں ڈر ہے ان يفرط علینا کہ وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے، او ان يطغى یا وہ جو ہے سرکشی کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے؟ اور قال لا تخافا، کہا مت ڈرو، تم دونوں مت ڈرو، تخافا الف لگائے کیونکہ ڈول سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر صرف حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہوتا تو لا تخف، ٹھیک ہے نا، لا تخافا مت ڈرو تم دونوں، اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع میں سنتا ہوں، و ارا اور میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں سنوں گا اور دیکھوں گا، تو دونوں طرف ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے اب ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فا تو کے معنی میں ہے جو ہم اس سے پہلے کرتے ہوئے آئے، لہٰذا دیئر فور کے معنی میں، اور اتا یاتی سے بنا ہے اتیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فَأْتِيَا تم دونوں، فَأْتِيَاهُ تو وہ دونوں گئے اس کے پاس، سوری آرڈر دے رہے ہیں تم دونوں جاؤ اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ ورب ہے کون سا؟ یہ اتا یاتی، اتا یاتی، ظاہر سی بات ہے جب اتا یاتی سے آپ بنائیں گے امر تو تاتی سے آپ بنائیں گے، تا کو گرائیں گے، حمزہ ساکن ہے تو اتی، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایتی کیونکہ زیر رہے گا، ٹھیک ہے نا، ایتی بنائیں گے، اسی سے فاتی ہے، فاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو اس حمزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ فا کو ہم نے دوسرے والے حمزہ سے ملا دیا۔ اگین حکم دو لوگوں سے دے رہے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں فَأْتِيَاهُ، فَأْتِيَا تم دونوں جاؤ، ہو اس کے پاس، یہ ہو کس کے لیے؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کے پاس۔ ہم اصطلاح میں بولتے ہیں ضمیر کا مرجع، ضمیر کا مرجع، ضمیر ہے پروناؤن ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ فرعون ہے، کہاں لوٹ رہی ہے ضمیر۔ فقولا کیا مطلب ہوگا؟ تم دونوں اس سے کہو، اس سے کہو انا رسول ربک، بے شک میرا بے رب، شک میرا انا رسول بے شک، رسولا، ہم دونوں ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم دونوں رسول ہیں تمہارے رب کے، بھیجے ہوئے ہیں تمہارے رب کے، انا رسول ربک ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، فارسل ارسل یرسل ارسالا اس سے پہلے آ چکا ہے، فارسل تو تم جو ہے کیا کرو؟ بھیج دو، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ولا تعذبهم اور تم کو ان کو عذاب مت دو، عذب يعذب تعذیبا عذاب دینا، عذب عذب يعذب، عذب يعذب تعذیبا عذاب دینا، تو ولا اب يعذب سے بن جائے گا تعذب، جب ہم نہیں بناتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ گرانا نہیں ہوتا ہے، بس اسٹارٹنگ میں لا لگانا ہوتا ہے، لام کو ساکن کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ولا تعذبهم اور تم ان کو کا عذاب مت دو، مطلب کیا ہم لوٹ، بتائیں؟ سوری، عذاب، عذاب۔ عذاب دینا، ٹھیک ہے، تعذبهم اور ان کو عذاب مت دو، ڈو ناٹ ٹورمنٹ دیم، ٹھیک ہے۔ ہم لوٹے گا اگین ضمیر ہے جو لوٹے گا بنی اسرائیل کی طرف، یہ رہا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ قد جئناک، قد تاکید کے لیے آتا ہے البتہ، تحقیق، جئنا جاء یا جیء سے، جئنا ہم آئے ہیں، ذهبنا اکلنا، ٹھیک ہے نا، جئنا کا ہم آئے ہیں تمہارے پاس، بآیت نشانی کے ساتھ، نشانی لے کر، میں نے آپ کو بتایا کہ جاء یا جیء کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آنا۔
और बा लग जाए प्रीपोजिशन तो निशानी के साथ लेकर आना किसी को, लेकर आना। आने जाने वाले ये जितने वर्ब हैं इनमें ऐसा ही होता है। रहबा यजहबु जाना, रहबतु इलल मदरसा, आई वेंट टू द स्कूल। रहबतु बित्तिफली इलल मदरसा, मैं बच्चे को लेकर के स्कूल गया, ठीक है ना। आई ब्रॉट द किड टू द स्कूल, ठीक है ना। तो लेकर के जाना, किसी चीज को ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बा लगा करके। इस तरह के जो भी वर्ब आपके दिमाग में आए, जा यजीउ, अता यती, ज़हबा यज़हबु, सब उसी तरह होता है, बाकी प्रीपोजिशन के साथ लेकर। कद जिनाका बिआयतिन, हम निशानियां लेकर आए हैं, मैं रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से। देखिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, जैसे हजरत यूसुफ के किस्से ने हमें सिखाया। फिरौन अपने आप को रब बोलता है, अपने आप को खुदा बोलता है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं। और वो अल्लाह ताला को नहीं मानता है। इस बात को इग्नोर करते हुए अल्लाह के नबी हजरत मूसा बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन्ना रसूला रब्बी का, तुम अपने आप को रब कहते हो, हम तुम्हारे रब की तरफ से आए हैं, ठीक है ना। जिना का भी आयतिम में रब्बी का, हम तुम्हारे रब के पास से निशानियां लेकर के आए हैं। इससे दो चीज होती है, एक तो जो तौहीद की दावत आप देना चाहते हैं वो उसके अंदर खुद ब खुद शामिल हो जाती है, कि एक तो ये कि देखो तुम जो रब अपने आप को कह रहे हो झूठ बोल रहे हो, रब कोई और है। दूसरी बात, थोड़ा सा उसके अंदर अपनाइयत भी पाई जाती है, जो आपको अपना मानने को तैयार नहीं है आप उसको अपना मनवा रहे हैं, कि आप और हम एक ही रब को मानते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि कुरान हमारी किताब। दावत देने वाले जब मैदान में जाते हैं तो वो ऐसे कह रहे होते हैं कि आपके रसूल ने ये बात कही, आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है। वो कहेगा कि मेरी किताब जो है, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो वो कहेगा नहीं, किताब आपकी किताब मतलब कुरान जो आपकी हुदल लिन्नास है, सबके लिए। तो इस तरह जो है दावत के बहुत सारे बारीक नुक्ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। जितना कभी हमने क्या कर रखा है, हमने समझ रखा है कि हम मुसलमान, हमारा नबी, हमारी किताब, हमारा काबा, ठीक है, वो अपनी जगह किसी एक सेंस में चल सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन, किताब हुदल लिन्नास, ठीक है, सबके लिए। तो वही यहाँ पे तरीका इख्तियार किया गया, कद जिनाका भी आयत मिन रब्बिक, हम तुम्हारे रब के पास से निशानियां लेकर, आयतुन जमा आयात, कुरानिक आयत के लिए भी इस्तेमाल होता है और निशानियों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल, हम इससे इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी साइन के माने में। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और सलामती है, सलाम पीस, हम सलामती पीस, अला उस शख्स पर, मन जो, इत्तबा पैरवी करे, अलहुदा हिदायत की, और सलाम अला मन इत्तबा अलहुदा, और सलामती उस शख्स के लिए है जो हिदायत को माने। देखिएगा, इमेजिन कीजिए आप इस दरबार को, नीचे खड़े हजरत मूसा बोसीदा कपड़े में अपने भाई के साथ, तख्त नशीन है वो शख्स, जालिम शख्स जो एक इशारे में इनको जान से मार सकता है। इतनी हिम्मत कर रहे हैं जा करके, और इतनी 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 जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद है वो जालिम, है वो बदतमीज, है वो हद दर्जा जुल्म करने वाला, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टली उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। वसलाम अला मन इत्तबाल हुदा, इसके अंदर एक उम्मीद भी है और एक एक धमकी भी है, ठीक है ना। सलामती उस इंसान के लिए है जो हिदायत को पा जाए। तुम मारे जाओगे, तुम जहन्नमी हो, तुम काफिर हो, कोई लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं किया जाए, आगे किया जाएगा, अभी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ थर्ड पर्सन बना के बात किया जा रहा है, थर्ड पर्सन बोल के बात किया जा रहा है, जो कि दावत का एक बेहतरीन तरीका है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था अल्लाह ताला ने, हमने जो आयत पढ़ी थी, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, तुम दोनों जाना तो उससे नरम लहजे में बात करना, शायद कि वो नसीहत हासिल करे या वो डर डर जाए, ठीक है। तो ठीक है, देखिएगा इन्होंने क्या तशरीह की है, फातिया हु फकूला, तो उनके बाद जाओ और तुम दोनों बोलो, इन्ना रसूल रब्बिक, हम तुम्हारे रब के रसूल हैं, फअरसिल माना बनी इसराइल, तो तुम हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो, इला शाम, ये कहाँ पे थे, किस जगह था ये फिरौन, फिरौन कहाँ पे था, शाम में। मिस्र में।
آپ نے سورہ یوسف پڑھی، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف جب مصر کے والی بنے یا مصر کے وہاں ذمہ داری انہوں نے سنبھالی، اس کے بعد سے بنی اسرائیل وہیں رہے، اور اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ کا دور آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا جا جی رہا سر. ہے ارسل معنا بنی اسرائیل الی الشام، آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے، جن کو آپ نے اپنے انڈر میں رکھ رکھا ہے، شام بھیج دیجئے، سیریا بھیج دیجئے۔ آج کا سیریا بہت چھوٹا سا سیریا ہے، ایک کنٹری ہے چھوٹی سی، لیکن اس زمانے کا ایک منطقہ ہے، پورا علاقہ ہے بہت بڑا سا۔ ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دیجئے، ای خل عنہم، ان کو چھوڑ دیجئے، خلا عن چھوڑ دینا، آپ نے بہت سنا ہوگا خل طریق، سنا ہے کبھی امیرہ آپ نے سعودی میں خل طریق، یا جی سر. ڈائریکٹ طریق اس کو کئی بار بول دیتے ہیں، چھوڑ دینا، خل عنہم ان کو چھوڑ دیجئے، من استعمالک ایاہم، جو آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، فی اشغالک الشاقہ، جو مشقت بھرے کاموں میں آپ نے لگا رکھا ہے، کالحفر والبناء، گڈھا کھودنے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، وہ حمل الثقیل، اور بھاری سامان اٹھانے کے لیے جو آپ نے لگا رکھا ہے، اس سے چھوڑ دیجئے ان کو۔ قد جئناک بآیت، میں آیا ہوں آپ کے پاس نشانیوں کے ساتھ، بحجت، آیت حجت کے معنی میں، ربک، رب آپ کے رب کی طرف سے، علی صدقنا، کیا نشانیاں ہیں؟ جو دلالت کرتی ہیں ہمارے سچے ہونے پر، بالرسالتی، نبوت کے سچے ہونے پر، والسلام علی من اتبع الہدی، ای السلامۃ له من العذاب، عذاب سے سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کو مان لے، ہدایت کو تسلیم کر لے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے مشرکین، بلکہ بادشاہوں کی جانب، بادشاہوں کی جانب، اس میں السلام علیکم کی جگہ یہی الفاظ ہوا کرتے تھے، سلام علی من اتبع الہدی۔ ہم بہت پیس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی چھپی ہوئی دھمکی بھی ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے، اور یہ عذاب ہم نہیں دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا؟ والسلام علی من اتبع الہدی، کلیئر ہے آیت؟ یہ آگے چلیں، ایک بار جی پھر سر. سے سمجھا دیجیے سر. کوئی کرے گا یا میں کروں؟ کوئی کرنا چاہے گا؟ سر میں کروں؟ ہاں کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاتیاہ، تو اس کے تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، تو اور اس کو کہو، انا رسول ربک، کہ ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذبہم، اور ان پر عذاب مت کرو، قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تمہارے تمہارے رب کی پاس آئے نشانیاں ہیں، لے کر ہاں ٹھیک ہے، تمہارے پاس. جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم بے شک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، نشانی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ کو صرف ایک قاعدہ یاد دلا رہا ہوں، پڑھا نہیں رہا ہوں۔ رسولا اصل میں کیا تھا؟ رسولانے، رسول ایک رسول، اور رسولانے دو رسول، نون کیوں گرا؟ کوئی بتا پائے گا؟ رسولانے سے رسولا کیوں ہو گیا؟ اور وہ اضافت کی وجہ سے. اور جب یہ مضاف بنتا ہے تسنیہ یا جمع تو اس کا نون گر جاتا ہے، رسولا ربکا، انا رسولا ربکا، ہم نے پڑھا تھا تبت یدا ابی لہب، میں بار بار اس مثال کو دیتا ہوں، 4 5 بار میں اس کو بتا چکا ہوں، تبت یدا نے تھا، یدا ہو گیا کیونکہ مضاف جب بھی بنتا ہے یہ تنوین اور مثنیٰ یا جمع تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ چلیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری جانب، قد اوحی وحی کی گئی، الینا ہماری جانب، بے شک وحی کی گئی ہماری جانب، انڈیڈ وی آر گیون دا ریویلیشن، ٹھیک ہے نا؟ انڈیڈ، انا بے شک ہم، قد یہ بھی تاکید کے لیے انڈیڈ کر لیں، ویریلی کر لیں، اردو والے تحقیق کر لیں، اوحیا ورب کیا ہے؟ کئی بار آ چکا ہے، اوحا یوحی ایحاء، کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی کرنا. وحی کرنا۔ یہاں پہ اوحیہ کیوں ہے؟ اوحیہ کیوں ہے؟
पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में पहले पे पेश और सेकंड लास्ट पे जेर हम ले आते हैं। उहिया जो है वही की गई है, इलैना हमारी जानिब, क्या वही की गई, अन्नल अज़ाबा की अदाब है, अला उस शख्स पर, मन कज़्ज़बा जो झुटलाए, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, the one who denies, denying, ठीक है ना। कज़्ज़बतु आई डिनाइड, कज़्ज़बना वी डिनाइड, ठीक है ना। तो कज़्ज़िबु यू आर डिनाइंग, नुकज़्ज़िबु वी आर डिनाइंग, ठीक है ना। तो कज़्ज़बा जिसने झुटलाया, व तवल्ला, तवल्ला या तवल्ला मुंह फेर लेना, एराज कर लेना, पलट जाना, ठीक है ना। इंग्लिश वाले कह सकते हैं टू टर्न अवे, ठीक है। तो इन्ना कद उहिया इलैना हमारी जानिब वही की गई है, अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला कि अज़ाब है उस इंसान के, उसके लिए जो झुटलाए और मुंह फेर। देखिएगा, ये नहीं कहा कि तुमको अजाब दिया जाएगा, तुम काफिर हो, तुम झुटलाने वाले हो, तुम मुंह फेरने वाले हो। जो झुटलाएगा उसको अजाब दिया जाएगा। किस चीज से झुटलाएगा वो भी पोशीदा कर दिया गया, यानी हमारी नबूवत को झुटलाएगा, जो अल्लाह ताला को झुटलाएगा, जो हमारे लाए हुए पैगाम को झुटलाएगा, वो सब उसके अंदर अंडरस्टूड है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत अहम होता है कि हम किसी के सामने किसी चीज को पेश कैसे कर रहे हैं। आप किसी बरेलवी से या किसी बिदाती से आप ये बोले कि तुम बिदाती हो, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। और आप ये बोलें कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्कि ऐसा है कि ये काम जो है सुन्नत के खिलाफ है, सेम बात आपने बोली है, लेकिन अब आपकी बात वो सुनने को कम से कम तैयार होगा, माने ना माने दूर की बात है। और आपने पहले उसे बिदाती बोल दिया, किसी को आपने काफिर बोल दिया, किसी को आपने मक्कार बोल दिया, किसी को आपने झूठा बोल दिया, नहीं सुनेगा कोई आपकी बात। इसीलिए खुतबे में और चीजों में हमेशा इन जनरल बात की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते हैं क्या हो गया है लोगों को कि लोग ऐसा कर रहे हैं, नाम लेके नहीं। इसलिए बहुत सारी आप हदीसें ऐसी देखेंगे जिन हदीसों के अंदर साहबे किराम से कुछ वैसी चीजें हुई हैं, वहां नाम नहीं मिलेगा आपको। अन्ना रजुलन फ़अला हादा, एक आदमी ने ऐसा किया। और जहां अच्छी चीज होगी वहां नाम होगा, अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, कोई अच्छा काम किया होगा तो वहां पे उनका नाम तज़किरा किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बिटवीन द लाइन सीखने की चीजें होती हैं। और आयत ये बता नहीं रही है हमें कि आपको किसी को डायरेक्ट हमला नहीं करना है, लेकिन आयत के अंदाज ने हमें बता दिया कि जब फिरौन जैसे जालिम आदमी पे डायरेक्ट हमला नहीं किया जा रहा है, तो आपका अपना भाई, आपकी अपनी बहन अगर कोई गलत काम कर रही है तो आप उस पर डायरेक्ट हमला नहीं कीजिए, तुम तो मक्कार हो, तुम तो झूठी हो। तो बात का असर हो जा, कभी हो सकता है जरूरत ऐसी पड़ रही हो बहुत एक्सट्रीम हालत में, लेकिन ऐसी उसमें जनरली ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी बात का ज्यादा असर होगा नहीं, ठीक है ना। इन्ना क़द उहिया इलैना बेशक हमारी तरफ वही की गई है, अन्नल अज़ाबा कि अजाब है, अला उस शख्स पर, मन कज़्ज़बा जो झुटलाए, मा जिअना बिही क्या झुटलाए जो हम लेकर के आए, व तवल्ला और एराज करे, आई अअरज़ अन्हु यानी उसको इग्नोर करे, उससे जो है मुंह मोड़े। फअतियाहु वक़ाल जमीअ मा ज़ुकिरा, ठीक है ना। फअतयाहु वक़ाल जमीअ मा ज़ुकिरा, जो कुछ जिक्र किया गया उसको उन्होंने कहा, ठीक है। तो ये दो आयत हुई, थोड़ा सा एक आधा आयत और फिर रिवाइज करेंगे। कौला कहा, हजरत कह रहा हूँ, फिरौन ने कहा, फमर रब्बुकुमा तो कौन है, रब्बुकुमा तुम्हारा रब, या मूसा ए मूसा जरा बताओ अपने रब के बारे में, है कौन तुम्हारा रब, ठीक है ना। कौला फमर रब्बुकुमा या मूसा इख्तसर अलैहि लिअन्नहु अल-अस्लु वलिइदलालिही अलैहि बितरबियत। इससे मतलब अभी हमारा नहीं है, तो आसान से आयत, यानी जब हजरत मूसा ने अपनी बात को रखा तो पहला सवाल उसका ये था कि फमर रब्बुकुमा कौन है तुम दोनों का रब, या मूसा ए मूसा। क्लियर है बिल्कुल। फिरौन ने कहा कि कौन है तुम दोनों का रब ना। हाँ, तुम दोनों का रब कौन। चलिए चले आगे। जी। जी सर। कौला रब्बुना, हजरत मूसा कह रहे हैं रब्बुना हमारा रब, अल्लज़ी जिसने। अच्छा देखिएगा, छोटी छोटी चीजें गौर करने की कोशिश कीजिएगा। पूछा तो खैर ये था कि तुम दोनों का रब कौन है, लेकिन हजरत मूसा से पूछा, वो तो इन्होंने इसकी एक वजह ये बताई कि इसलिए क्योंकि असल में हजरत मूसा ही थे, यानी नबी असल तो वही थे, साथ में हजरत हारून को नबी बना दिया था का, और इसलिए भी कि उनकी तरबियत उसने किया था, फिरौन के दरबार में रहा था तो उससे थोड़ा सा क्लोज था, ठीक है। लेकिन रब दोना जवाब में क्या कहा, हमारा रब,
اب اس ربنا کے اندر حضرت موسیٰ بھی آ گئے، حضرت ہارون بھی آ گئے، اور فرعون خود بھی آ گیا کہ ہمارا رب. کچھ پوچھ رہی ہے مولانا صاحبہ؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. قال ربنا، ہمارا رب، الذی، جس نے، اعطا، دیا، اعطا یعطی اعطاء، دینا، کل شیء، ہر چیز کو دیا، خلقہ، اس کی تخلیق، اس کا اس کا فارم، اس کا اسٹرکچر، ٹھیک ہے نا، اس کو کریشن، ہر چیز کو اس کی کریشن دیا، اس کی تخلیق دیا، اس کا اسٹرکچر دیا، ٹھیک ہے نا. ثم ہدا، پھر اس کو کیا کیا، پھر اس کو گائیڈ بھی کیا، اس کی رہنمائی بھی کی، جانور کو بھی، انسان کو بھی، لیونگ تھنگ کو بھی، نان لیونگ تھنگ کو بھی، سب اس کے اندر آ گئے. قال ربنا الذي اعطى، کہا میرا رب وہ ہے، اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو اپنی ہر چیز اعطا دیا، کل شيء، ہر چیز کو، خلقه، اس کی تخلیق، اس کا کریشن، اس کا فارم دیا، ٹھیک ہے. ثم ہدا، پھر اس کو اس کی رہنمائی کی، اس کو گائیڈ کر دیا. کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. ذرا سا پیچھے سے ریوائز کریں گے. اس کو کیا تھا عارف نے، عامر آپ کیجیے گا ذرا. 48 47. فَأْتِيَاهُ, so go to him. فَقُولَا, and say, Inna, indeed, Inna Rasula Rabbika, indeed, we both are messengers of your Rabb, of your Lord. فَأَرْسِلْ, معنا, so send with us Bani Israel, ولا تعذبهم, and do not punish them. قد indeed جئناك, we came to you, جئناك بآية من ربك, from a sign from your Lord. With a sign. والسلام, with a sign from your Lord. والسلام, and peace be upon, على on man ittaba al-huda, the one who follows the correct path. Very good. Perfect. Perfect. Yes, Mama Saiba. इन्ना बेशक, कद औहिया इलैना, वही की Uhiya. अन्नल अजाबा, बेशक अजाब है, अला मन कज्जबा वतवल्ला, जो झुटलाए जो हम लेकर आए हैं. جو وہ ورڈ موجود نہیں ہے، جو جھٹلائے اور پیٹ پھیرے اور منہ پھیر لے. اور منہ پھیر لے. ٹھیک ہے نا. یس عارف. عارف جی سر. قال اعوذ ایک باللہ منٹ من ایک منٹ بس الشیطان رکیے گا، الرجیم. ایک منٹ. جی کریے کریے. سوری. عارف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل عطا کی، خلقت عطا کی. ٹھیک ہے. ثم ہدا، پھر اس راستہ دکھایا. چلیے ٹھیک. قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا فما، تو کیا ہوگا، بال مطلب حالت، کیا حال ہوگا، القرون الاولى، پہلے کی امتوں کا، پہلے کے لوگوں کا. قرن جمع قرون، قرن بولا جاتا ہے یعنی ایک نسل کو ہم قرن بولتے ہیں. قرون اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے.
बाल हालत, मा बालुक, ये बहुत यूजफुल सेंटेंस है, स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होता है। मा बालुक, क्या हाल, जिसको हम बोल देते हैं क्या हाल चाल है, ठीक है ना, मा बालुक, तुम्हारे क्या हाल चाल है वगैरह। तो कौला फमा बालुल कुरूनिल ऊला, तो क्या होगा पहले के लोगों का, ऊला पहले, ठीक है ना, अव्वल और ऊला, अव्वल और ऊला दोनों सेम है, अव्वल मैस्कुलिन है और ऊला फेमिनिन है। अब आप कहेंगे फेमिनिन क्यों आया है, कुरून की सिफत ऊला लाए हैं क्योंकि कुरून प्लूरल है, जमा के लिए हम वाहिद मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क़ाल फमा बालुल कुरून ऊला, कहा पहले के लोगों का क्या होगा, यानी देखिए इस तरह डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी आप, अब हजरत मूसा जो भी जवाब देंगे, यानी हम में से कोई बहुत समझदार अगर नहीं होता है और न्यूज चैनल पे जाके बैठ जाता है, तो और फिर उसे, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग कि फिर बताओ रवीश कुमार का क्या होगा, वो तो तुम्हारे लिए बहुत बोलता है, क्या वो भी जहन्नम में जाएगा अगर वो शिर्क करता है, सामने वाला बोल देता है हाँ वो भी जहन्नम में जाएगा। तो एग्जैक्टली इसीलिए वो सवाल किया जाता है ताकि सामने वाले को भड़काया जा सके, और जब सामने वाला भड़केगा तो ऑडियंस भड़क जाएगी। बालुल कुरूनिल ऊला, उस मजलिस में बैठे हुए हजारों की तादाद में जो लोग हैं, अगर हजरत मूसा ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे लोग जहन्नमी हैं जो इससे पहले के लोग, तो उस दरबार में ही बैठे हुए जो लोग थे, उनके बाबा दादा परदादा अब्बा अम्मा जो गुजर चुके हैं, गोया कि डायरेक्टली उन सब पे एक तौर से वार है। तो ऐसे मौके से हमें क्या जवाब देना, ये बहुत, अब आज अगर आपने आजकल के गोदी मीडिया की डिबेट्स देखी है तो वो इसी तरह के सवाल कर रहे होते हैं। आयुष मलिक से जाके पूछेंगे तो तुम अच्छा अपनी अम्मा के खिलाफ चले जाओगे, एक पूछ रहा है जाके अच्छा तो अगर तुम्हारी अम्मा मरने के कगार पे आ जाए और जो है तुम्हें इस्लाम छोड़ना हो तो इस्लाम छोड़ोगे या माँ को मरने दोगे। अब ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला सवाल है, और सही उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप मेरे जातियात पे क्यों आ रहे हो, मेरी पर्सनल लाइफ पे क्यों आ रहे हो, ये कोई सवाल हाइपोथेटिक ऐसा बनाने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तब से लेके और आज तक है, हजरत मूसा का और बनी इसराइल का, हिंदुस्तान की हमारी जो आज की हालत है उससे बहुत सिमिलरिटी है, बहुत चीजों में सिमिलरिटी है। तो इसमें बहुत सीखने की चीज है, हालांकि हमारी ये क्लास तफसीर की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मेरे दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं तो मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। हालांकि हम लोग हालांकि खाली ट्रांसलेशन करके आगे बढ़ जाते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में यही बात आपसे बोली भी थी। तो कह रहे हैं कौला, कह रहा है कौला फमा बालुल कुरून ऊला, पहले की उम्मतों का क्या हुआ, फिर क्या होगा उन लोगों का, और उसको यही उम्मीद रही होगी कि जवाब देंगे सब जहन्नमी है, सब काफिर है। क्या कहा, कौल इल्मुहा इंद रब्बी, हजरत मूसा ने कहा उसका इल्म इंद रब्बी, मेरे रब के पास है, फी किताब, किताब के अंदर है, ला यदिल्लु, वल्ला यदिल्लु जो है गलती करना, ठीक है ना, एरर होना, ठीक है, मेरा रब गलती नहीं करता है, ला यदिल्लु रब्बी, ठीक है ना, दलालत इसी से हम बोलते हैं गुमराही को, वला यंसा, और ना ही वो भूलता है, नसिया यंसा निस्यानन, भूलना, ठीक है ना। कौल इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, कहा उसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में मौजूद है, ला यदिल्लु रब्बी, मेरा रब भूलता नहीं है, वला यंसा, सॉरी मेरा रब गलती नहीं करता है, वला यंसा, और ना ही भूलता। अब देखिएगा, जब मैंने ये कहा कि आप डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बहुत सेकुलर बनाने की कोशिश करेंगे, कह रहे नहीं है उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह ताला उनके शायद गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को शायद माफ कर देगा, या ऐसे लोगों के बारे में हम जो है अच्छा गुमान रखते हैं, क्लियर कट, ना इधर ना उधर। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं तो अच्छा उनकी तारीफ करेंगे, अरे नहीं वो तो बहुत अच्छे लोग थे, उनके कैसे, जब आप उनको अच्छा कह देंगे तो आपका सारी दावत ठप पड़ गई, फिर आप किस बात की दावत देने खड़े हुए, जो वो काम कर रहे थे वही काम हम भी तो कर रहे हैं, तो आप उनकी तारीफ भी नहीं कर पा रहे हैं और आप उनकी डायरेक्टली बुराई भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हजरत मूसा ने कहा, ये बीच का रास्ता। क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी, कहा उसका इल्म मेरे रब के पास है, फी किताब, एक किताब में, ला यदिल्लु रब्बी, मेरा रब भूलता नहीं है, मेरा रब गलती नहीं करता है, वला यंसा, और मेरा रब भूलता भी नहीं। कौल मूसा इल्मुहा अय इल्मु हालुहुम, यानी उनकी हालत का इल्म, महफूज, ये महफूज है, इंद रब्बी फी किताब, मेरे रब के पास किताब में, हुवा लौहुल महफूज, और किताब से मुराद क्या है, अल किताब यानी अल्लौहुल महफूज, लौह महफूज के अंदर, तो युजाजीहिम अलैहा, वो उनको बदला देगा उस पर, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, ला यगिल्लु अय यगीब, गायब नहीं होता है, भूलता नहीं है, उससे गायब नहीं होता है, अनशैइन, किसी भी चीज, कोई भी चीज, वला यंसा रब्बी शैअन, और मेरा रब किसी चीज को भूलता नहीं। क्लियर है।
जी जी। ठीक है। आगे और अल्लाह ताला की तारीफ, आप जब तौहीद की दावत लेके खड़े हो तो सामने वाला आपसे तलाक को पूछ रहा हो, आपसे कश्मीर के मसले पे बात कर रहा हो, सामने वाला कोशिश कर रहा हो तालिबान पे बात करने की, आपको नहीं करना है। आपको सीधी सी दावत से तौहीद की देनी है। वो हजरत मूसा ने हमको सिखाया। हम लोग अक्सर और बेशतर पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं और चीजों में पड़ जाते हैं, जरूरत नहीं है इस पर डिस्कशन करने की जब तक कि डिबेट का वही टॉपिक ना हो। ठीक है ना। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को। अगेन देखिएगा, तुम्हारे लिए, ये नहीं कह रहे हमारे लिए। फिरौन को और बाकी दरबारियों को मुखातब करके एक अंदाज में, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बनाया, महदन, महद मतलब बिछौना, ठीक है ना, बेड आप कह सकते हैं। हम लोग गोद को भी महद बोलते हैं। गोद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में बोलते हैं। एक मकबूला शायद आपने नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। सुना है किसी ने, या पहली बार सुन रहे हैं? उतलुबुल इल्मा पहली बार। मिनल महदी इलल लहद। और उर्दू वाले भी ऐसी मुश्किल सा बोलते हैं, गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। महद बोलते हैं माँ की गोद को। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, इल्म हासिल करो, गोद से स्टार्ट करो इल्म हासिल करना सीखना। इलल लहद, और लहद बोलते हैं खबर को, खबर को। गोद से लेकर के खबर तक इल्म सीखते रहो। ठीक है ना। महद यहाँ पे तो बिछौने के माने में आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक माना बिस्तर के अलावा एक माना उसका गोद का भी आता है, ये आपके जहन में होना चाहिए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, और दुनिया हमारे लिए एक तरह से गोद ही ले रखा है, जमीन ने हमको। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को क्या बनाया, बिछौना बना, बिछौना। बिछौना बना। यानी अगर उबड़ खाबड़ होता, पूरा पहाड़ होता, पूरा समंदर होता, बड़ा मुश्किल होता आपके लिए रहना। वसलक लकुम फीहा सुबुल, और उसने क्या किए, चलाए इसके अंदर, सुबुलन, रास्ते। ठीक है ना। तो सलका यसलुकु का मतलब होता है यानी निकालना या चलाना के माने में होता है। वसलका लकुम फीहा, और तुम्हारे लिए उससे सुबुल, सबील की जमा है। सबील का क्या माना आता है, अभी आया था बढ़िए, रास्ते। अरे तरीक सबील, अच्छा नहीं आया शायद। तो अब सबीलिल्लाह हम बोलते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, फी सबीलिल्लाह। सुबुल उसी की जमा है, लिख लीजिए, सबील सिंगुलर और सुबुल ये जो है प्लूरल है। उसने तुम्हारे लिए बनाया रास्ते, सलका निकाला यानी बनाया तुम्हारे लिए रास्ते उसके अंदर। फी हा में जो हा की जमीर है ये लौटेगी अर्ज की तरफ। इससे ये भी हमें मालूम हो गया कि अर्ज मुअन्नस सिमाई है, कोई अलामत नहीं है, फिर भी वो मुअन्नस है। ठीक है ना। वअनज़ल मिनस समाई माआ, कीजिए मोहम्मद साहब इसका तर्जुमा, जी। तर्जुमा कीजिए इसका। और नाजिल किया आसमान से पानी, और फ़अख़रजना उतारा, बिही, और उतारा, ठीक है, सही है, और नाजिल किया। उतारा। जी। फ़अख़रज बिही, इतना कीजिए, फ़अख़रजना बिही। और फिर निकला उसमें से ठीक है। अज़वाजन मिन तो नबातिन, अखरजा का मतलब हर मतलब, चीजें अखरजा निकाला, का मतलब निकालना, हाँ ठीक है। और निकालना निकाला हमने उससे, उसमें से उसमें अजवाजन, से अजवाजन हम बोलते हैं पेयर्स और को बोलते हैं, किस्म किस्म के यहाँ बोल सकते हैं पेयर्स तर्जुमा, को। जी यानी जी। पेयर्स, जोड़े में। ठीक है ना। मिन नब, नबातिन,